وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. hare musidɓe yiɓe hande toɓɓere men nde no yiilo e fi gando on. haray gandal ngal gando on ko jogiiɗo gandal ngal no inne al ilmu e gando no inne al limu. hara laamon ko ley masira, laamon siko dow masira ɗon ko al alamu, ɗon ko Allah tagi kon woni ko tawa ɗum ka alamul mulk, ɗum ko piiji yi'ete ɗin, woni ko piiji ɗi yi'etake ɗin tawaɗi ɗin e alamul malakut, wano ruhu wano jinna. donc alamu on ba woni mulke malakut fo ko tagi ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala gandal tagira, gandal moƴƴinira. donc ilmu on ko alimu on moƴƴiniri alamu on, ilmu on fo ko gandal waɗira. haray ɗen inna on janguɗo ko alim, haray mo inne alim. haray haka e nder fewndo yewtayno ɗen toɓɓere nden en arno sendutuɗen geɓe gando on, innuɗen hino fuɗɗi e ekkitotoɗo jangugol ko winda kon, si iwi ɗon hikko ɗon hande kadi firowo ko winda kon, on ɗon kadi si iwi on ɗon windowo ko jangete, si iwi on ɗon kadi taskotoɗo on. haray non ko honto gandal ngal hatti ko rewgol Allah. mo jangi ha o hewti ɗon o woni rewowo Allah, hulowo Allah, haray o hewti ka gandal ngal hatti ɗon. haray ko ɗum ɗon ɗaɓɓira gandal ngal, so hewti ɗon o tabiti e ɗum ɗon o heɓa aljanna. haray yo Allah okkoren. ala kulli halin hande ɗen satini ɗo docteur Billo ɓe yewtan en ko hombo woni gando on. haray ɗen habbiɓe. haray imam Ali alayhi salam hiɓe nelaɗo no janni ɓe, kamɓe kay ɓe janni en wondema al alimu gando on man amila bi ilmihi, ko on gollitirɗo ko jangi kon. ɗum haray si goɗɗo jangi o hutorali ko jangi kon, haray himo jangi kono o anda ko jangi kon. fiya andu hunde a hutoray nde, sa jangi tun a hutoral ko janguɗa kon, haray a anda ko janguɗa kon. ko yerule ko anduɗa wo ko ɗum ɗon nafatama, wona yeru ko janguɗa kon. yeru non ko janguɗa wo waɗu doyi. Allah no dali auzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. hino fengo dow kala gando sa jangi waɗu doyi, ta ka townitiniɗa wo haray a ɓurti woɗɗitagol ko wi'ete kon gando. no yankinorɗa wo hoorema haray a ɓurti wonde gando. haray gandal ngal wona ɗum ɗon ko kerkin, wona kerkin ɗaɓɓa, ko maaro kon ɗaɓɓa. sa heɓi gandal ngal ko ya remu fi ya hettu nendi ndin, ya heɓu maaro kon, ko ɗum ɗon ɗaɓɓa. donc gandal ngal wona gaya, gandal ngal ko wasila. haray yo Allah arsuku en wongol golloɓe, hara wona wongol jangoɓe tun.
hara ɓe gollitirta. ɓay ko golle ɗen yoɓata wona gandal ngal na gandal ngal yoɓata ko golle ɗen yoɓata. Si a jangi ko ya gollu, sa gollali haray gandal mangal nafali, haray a naftorali gandal mangal. donc imam Ali maki al alimu alayhi salam, al alimu gando man amila bi ilmihi, ko gollitirɗo gandal mum. man lam ya'mal bi ilmihi, kala on mo gollitirali gandal mum ngal fa laysa bi alimin, wondema o ɗo wona o gando. haray musidɓe yiɓɓe, anduɗo jogiɗo gandal wondema mo ƴetti kollum makko o naday ka nder, so o naadi kun ka yite kun sumay, o ƴetti kulle o naadi ka yite, kon no wi'ete. anduɗo yite sunnay o ƴetti jungo ngon ukki ka yite ton, kon no innete noddirte. nyan so sukkini waɗugol ɗum, kon ɓe waɗata, ɓe naɓay mo ka labtani, o naɓete ɓe ndara no ɓe nyawdira mo. jonnon mo jangi, mono jogi gandal, gandal wondema mo woli ko wona gonga, o sumay, o woni e wolgol ko wona gonga, on o anda wondema mo woli gonga, mo woli ko wona gonga, o nata yite o suma, o anda ɗum. so inniti hoore makko gando, haray o toñi. ko ɗum sey taba ma kayno hay konngol hino mari haqqe, hay konngol hino mari haqqe mum. si tawi goɗɗo hino laba, ko laba ko no mari haqqe, sa hutori ɗum ɗon e kanuɗo e hunde ko kani, haray a toñi kalima on. don sa inni an ko a gando, hiɗa mari gandal wondema mo woli ko wona gonga o sumay, kono hiɗa wolde ko wona gonga, haray a toñi gandal ngal. si tawi ka marɗo diplôme, a toñi diplôme ma o. haray a ɗaynitike. si tawi feere no wodi, ka feere wodi no oɗa ƴettirta non kollum kum ukka ka yite sukkina ɓe hendo ɓe ƴetta mo ɓe naɓa mo ɓe ndara ko no nyawdorta, an kadi ko non du waɗa waɗirede, ko non ɓe haniri waɗirgol ma. fi ya iw e ɗaynugol hoore ma, fi ya iw e ɗaynugol yimɓe ɓe. kono ko ɗaynuɗa yimɓe ɓe, woɗum ɗon tiiɗa moƴƴa e di ko sa ɗayni hoore ma. haray hiɗa mari gandal, ko tawi a hutori ko gollitirɗa kon, ko ɗum ɗon anduɗa. kala ko a hutorali, ka gollitirali, a anda ɗum. haray hay jonɗen habbi docteur Billo, haray hande toɓɓere men nden ko fi ko humbuni gando. haray musidɓe yiɓɓe, sen ƴetti e misal doginowo oto on, honde tuma o hendoto permis makkon, innete oɗo ko chauffeur jo. oɗo ko chauffeur jo, nafowo, naftorteɗo, ko honde tuma, ko tuma o jangi fi théorie on fou, fi oto on fou, ko on say ɓe jonnatamo permis on, hande kay mo wawi doginde, na on say. o joɗoto ka falan, o waɗa ceinture on, o huɓɓina oto on, o wawa ƴettugol ngal, o itta ngal nokkel kaari, o naɓa ngal ha nokkel kaari, hara hinga o hewta, hara hingal hisi, wonɓe ɓen ka nder oto no hisi, ko on say waɗowo examen on jonnata mo certificat wondema yo yaw o hendo permis makko on, hande kay o woni chauffeur jo. kono hay si o jangi duuɓi temedere fi chauffeur yagal, ka tableau, ka defte, o joɗaki ka ɓawo valan o dogini, on ɗon innetake chauffeur,
on si jonnama oto ko tana wonande jama o, ko tana kadi wonande hoore makko. ɗon haray toujours gandal ngal ko si on tigi hutoringal o woni gando. fanni on ti hutorali ngal haray hay joni on ti ko jangowo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ونجارما شيخ بوبكر سيدي باري من هديتيكي كونغولي مولون نينكو يونديري e gando on kon ma e gandal ngal haray o weltanama on du'anama on jarnama yo Allah lando on yuɓu on yo Allah lando on waɗa on joddi aljanna. ɗon ma on makiɗo fi mawdu labaɗo mawdu o tawɗo ko thème d'actualité ko yowodiri e gandal e gando ɓay ko ɗum noon koko wonda e wondete e mum ha pooma alhamdulillah rabbil alamin. haray no yewtirɗon noon hiɗon geeli e yewtino ɗum oyatuma en ala yiltitade e muɗum wonandema gando no toon wonɗo janngude no toon janngowo c'est que en classe no ɓe fof maɓɓe mo kala e classe mum yewtuɗen kono no makirɗon noon fi ko yowodiri e gando on Cheikh Siddi hande ngala wadde ɗo diyoji buy ɓay sa yo pooɗike ga e yewte tun seeɗa e yewte tun seeɗa. gandal ngal no makirɗon noon ko jannguɗo huutori ko jannguɗo huutori mo yehi janngi duuɓi 50 arti hunjike defte million tawi ko hunji ko fop hay hunde o hutorta on innetake gando on ko cassette innete ma CD-wal son ƴetti fichier ji defte on enregistré e nder clé USB ma e nder CD ma e nder cassette o walliniɗa o mari ɗon andi ɗum noon ɗon enregistré waaliɗa CD noon mo hutorta na gando innete haray mara nafa mara importance on clé USB mo waɗɗon ɗon ma on CD ma on disque dur ñande goo o yahitanayi inno yon ƴettu tawon bonino inno yon ƴettu fiyon hutor tawon o wata hutore puisque ko soit virus naati e mum ko soit effacé en tout cas anomalie waɗi e ko marno ɗon kon ɗon. donc c'est angal hutorgol ngol haray koko hulɓini ko woni wo tentini noon gando on tentini noon janngoyɗo on na gando tentini noon janngoyɗo on ɓay on tigi si janngi hutorali innetake ko gando. joni mi ƴetta ɗo exemple gooto on ɗo yoni haray mi sikki ma exemple ji ɗiɗi ko wawen taskora mawdu on e haray exemplaire noon ko on ɗum joni mi ƴetta ɗo exemple Cheikh Siddi makiɗo nane kono mi ɓeydita ɗon seeɗa. joni ƴetten goɗɗo yawɗo janngoyi innaɗo ko médecine janngi ɓay enen ɗo fop e meɗen hay e goto e men ala wonɗo mo gollirali ma mo ala gollirde médecine o yani yahowo ka docteur ma ñawdotoɗo ma ko nanditata sifa ɗum. joni ƴetta exemple on ɗon e ngala natude puisque so ginni ɗo gando on tun ta jama o daaru tun ka diina to si innama gandal ngal ta jama o daaru tun yani ɓe ka diina to so ginni gandal ngal c'est dans un cadre général haray koko réuni se regroupe kala koye nagandal. joni ƴetten
inna ɗon ko médecin docteur jo docteur jo ko yaha o naata o janga duuɓi heewɗi théorie o janga théorie duuɓi heewɗi o gelike duuɓi heewɗi duuɓi 5 ara mo jangude théorie joni o yaha ha o hendo diplôme o yaha o prépara tem o soutena ɓe jonnamo diplôme o wona médecin joni e nder konko woni médecin ɗon si o yahali o waɗoy stage pratique o faami o ɗaɓɓi expérience fiino o ñawdira jama on ko no innatamo ɓenna oɗo woko docteur kono e pikkugol o wata hara nde o yeehi o jangi duuɓi 6 o souteni o hendi ka diplôme mais ne ko théorie on tun o mari pratique on ɓendaali e makko jama ko no innatamo jama on inna oɗo kadi o ko docteur fus o anda hay fus o anda puisque on théorie ɗon haaju jama on ala e ɗum haaju jama on ala e on théorie ma jama on ko innatama ko o hay fus anda siidi noon hara defte médecine ɗen fop hiɗa hungi livre ji anatomie physiologie histologie hara fop hiɗa hungigoy on faami si landama to ñawdeteɓe landama ɓe nda on fus anda mawdi ɓuttinanemen fiyon on gelike janguɓe ɓen ko ɗum innata sifa makko yani intellectuel ɓe ɓen ko ɗum innata ɓe innamo c'est un grand théoricien si théorie on addi ko champion mais en pratique il est 0 donc il connaît rien on faami en pratique il est 0 donc ɗi duuɓi 6 ɗi o waɗoy to ɗin fop o jangi ha o hendi diplôme hay si ɗin nafi haray ko kanko tun ɗi nafi kono hay kanko ɗi wawali nafude puisque voilà o yii haray ko inde honde o marana haray ko innugol kaarijo c'est un grand théoricien mais en pratique il est 0 donc il connaît rien ko fiyoni mi addirani nde toɓɓere ɗo ko fii yeƴƴintingol jama on sen inni gando on wota jama on ndaaru tun ka diina to en fuɗɗorto to si arten ka diina joni noon o aadenjo yahuɗo janngoye diina on kadi yahuɗo waɗi duuɓi 30 duuɓi 20 no janngude diina kala hadise yewtaɗo fi mum himo andi kala ñawore masala yewtande fi mum himo andi jama on fof ko kanko doganta jama on fof kaka makko yaata janngugol on gelike joni différence on konto wonata kanko ɓay yo weƴƴitay o janna jama on ko honno ɓe comportorta ko honno ɓe gasirta wonirde e alhaaliji maɓɓe ko honno ɓe gasirta respectirde piiji ɗin o uddita o janna jama on théorie on jama on heɗito théorie on gelike si feƴƴi ɗon ko ɗum aroyta jama on ina kaari no mari gandal e yewde ka kaari mi janngoya kono ngal gandal kaari si kaari gollitirali ngal puisque gollitirgol ngal na argol tun janna yimɓe ɓen na argol tun janna ko jogii kon yani ɗa arde ko jannguɗa kon janna jama o ene hara ko ɗum ɗon tu woni gollitirgol gandal ngal an kadi ko jannguɗa kon hiɗa duwa gollitirde e gurdam maɗa yani hara wonaali théoricien jo tun sifaka docteur jon to hara waali wa makko an kadi wona théorie ko jannguɗa kon waɗiramo pratique hara c'est extrêmement important hattugol mangol tun ka théorie juste jannugol jama on ma ɗum feƴƴina hadiseje ɗen ma feƴƴina ayeje qur'an ɗe waɗa ɗe tafsir hatta ɗon tun
ronka gollitirde ɗum ngal gandal ngal wonɗa jannude ngal gandal ngal wonɗa expliquede ngal gandal ngal wonɗa feƴƴinde ngal e yimɓe ɓen. si an a waɗali on pratique e ma, haray an e docteur jon to fus on seeda, haray an e docteur jon to hay hunde on seeda, hay fus ko seyduɗo ngala. yani docteur Diong, c'est un grand théoricien, ça l'indique les cadrans du cœur, là on ausculte, les foyers auscultatoires, il m'a dit, foyer auscultatoire théorique comme fop o jonne, ça jonne mon stéthoscope, yo yaw ausculta goɗɗo, ayni foyer mitral ma foyer aortique ma ɗuma o anda o wata itde stéto o waɗamo ɗo. Donc ganna makko ngal ko théorie, ça ne sert à rien. C'est juste pour lui dans sa tête. Ça n'a aucune importance. Joni non an kadi janguɗo diina on ɗa hara ko jangugol waɗɗa e jannugol ala hutorde harange o docteur joɗa fus on seeda. Haray hay hunde on seeda e nafa. Puisque gandal ko janguɗa kon ko fi on ɗum jangirɗa ko fi taw alhaali ma an on, alhaali ma personnellement on, ko foti ndeɗa inna kaarijo Allah no harmini fenade déjà nga andi a jangi a wawi inna kaari Allah no harmini fenade yo taw an personnellement a feƴƴino niveau fenade an a feƴƴi niveau fenugol an niveau ma a feƴƴino ɗon yaha noon janna goɗɗo Allah no harmini fenade a woni ganɗo. Ndeɗa inna kaarijo Allah no harmini zina, Allah no harmini zina, yo taw an personnellement ɗum ɗon a wattiri no ɓaawa ɓattota ko ɗum few ya janna kaarijo Allah no harmini zina. Ndeɗa janna kaarijo ko windi e deftere Allahu lanɗo on hino manti, ma Allahu lanɗo on hino yiɗi, ma Allahu lanɗo on no yamiri, hunnugol ahadi, innal ahada, yo taw an hiɗa tawa e hunneɓe ahadi ɓen, yo taw an hiɗa tawa e hunneɓe ahadi ɓen. Si hunneɓe ahadi ɓen no noddede hara hiɗa tawa e maɓɓe, ɓayi ko ɗum wonɗa jannude jama o, ko on woni gando on, ko on woni gando on. Ndeɗa yaha uddita livre janna goɗɗo cours macroéconomique, janna goɗɗo cours ko yowodiri yani e droit international faami en matière de justice e ɗuma, yo taw hara an personnellement an ko on ɗin code ji ɗon fof ɗin article ji ɗon fof wooli kon e nder ñaawoje ko watta kon a appliqué haray ko a gando ko ɗum so ƴetti alhaali on laggine ka meɗen on tawa probléme janono ɗon on taway ndaare tun ƴette exemple au Sénégal ma ɗum les pays de droit on faami no ɗuuɗi lannata hiɗen andi professeur jon o jannete ka fac o jannama droit o yalta o yaha ko o jannuma kon o yaha o ñaawiroya ɗum haraɗa suti théorie ko o jannuma kon ka classe ko ɗum o woni ñaawiroyde ka tribunal waɗa pratique on gelike o janne o innama o code ɗo o article ɗo o nde toɓɓere ɗo aliéna à tel article stipule que on gelike mo waɗi ɗum ɗo ko tel hasaba nangal o condamnete o yoɓa tel amende o jannama ɗum noon ka classe. Ça c'est la théorie, on règle non, c'est universel, c'est pour tout le monde. O immo o yaha ka justice hara ko kanko ñawoyta toon o yaha o ñaawa goɗɗo bonnuɗo nden bonnere ɗon o applica on saria ɗon yon tigi o waɗi théorie on o yehi o waɗoy pratique on a yii an haray an jannaɗo on ala ka ɓoyloɗa, an jannaɗo on ala ka ɓoyloɗa puisque ko jannaɗa kon théorie ko ɗum applica ka pratique to ko ɗum o appliquoyi. Joni noon si tawi hawri yaari noon ko gando on noon ko on ko ɗum ɗo woni gando on, ko gando on noon gandal ngal
bani adama o yeyi ɗaɓɓoyi gandal ngal o gollitiri ngal o woni gando joni noon ƴetten misal kamen nane ko ƴettuɗen ko misal ko leyɗe droit wano Sénégal ko nantatama e mum leyɗe droit ƴetten ko feƴata kon kamen goɗɗo o yahay ka nder faculté de droit professeur ɓe ɓen juriste ɓe ɓen ɓe yaha ɓe jannama article ɓe inna goɗɗo si o bonni o article ɗo ko o saria ɗo appliquete e hoore makko o condamnete tel on gelike saria dogirani hoore makko o jannama ɗum noon ka classe on professeur joɗon immo o yalta o yaha o ñawoya goɗɗo ka tribunal waɗa goɗɗum ngoo o jannima saria on ko windi kon ko duwa kon o yalta o yaha ka tribunal o ñawoya o applique goɗɗum ngoo ko o jannalima ka classe na on noon kontetake gando yani pullo fuuta no yewtere ɓe gando ɓoyliɗo o janguɗo ɓoyliɗo gando on o ɓoylotako puisque honon gando on ko janguɗo andi gandal ngal gollitiri ngal no ngal duwa gollitirede noon on ɗon ko gando joni noon jangoyɗo on o jangoyi o arti o gollitirali gandal ngal o jangoyi ngal no o duwa ngal gollitirede noon on na gando on ko yawɗo jangoyi o yehi o hebbini hoore nden o waɗi hoore makko nden cassette ma CD o wari o wallini o joɗɗini on na gando on gollitiray e ka duwa gollitirede ɗon eno haani gollitirede noon on geliki joni en ƴetti ɗum noon ko professeur jo droit ma ɗum ƴetten ɗo professeur jo médecine o naata ka fac de médecine o jannama o innama tel pathologie ko tel diagnostic tel traitement o immo o yaha o consulta goɗɗo hara on tigi no nawni on pathologie ko jannuma ka classe kon o yaha waɗoya traitement ngo on kontetake docteur jo on na gando noon on gelike ɗum ɗo noon ko pi joni dogude ɗin kam e wonɗe wolde ɗo fimo joni noon no ɗi waɗi dogirde noon ka juste ka droit no ɗi waɗi dogirde noon ka médecine no ɗi waɗi dogirde noon ka économie économiste ɓe mbiyara ɓe jannama on faami cours macroéconomie ɓe jannama cours ji ɗi fof ka fac ɓe gayna ɓe jannima ko ni a nunɗay ko ni waɗirta fi développement leydi ko ni e ni ɓe janni fof ɓe immoɓe yaka bureau ji ɓe waɗa goɗɗum ngoo koɓe janni ko wopodiri ko nanda yiida yaada ko ɓe jannuma kon ka classe ka fac ɓen kontetake ganduɗo ɓe na gando noon ko bandiru simple noon na gando noon few on na gando joni noon no yewtirɗen fimum noon ka français ka alhaali men ka gurdangi men ƴettiren noon kadi ɓay so nani gurdan ɗan diina kan kadi no ko diina kan occupe place jano e gurdan ɗan diina kan no occupe place jano e gurdan ɗan on gelike joni ndaren ko woni feƴƴude réseaux sociaux ji ndaren alhaaliji wonɗi feƴƴude réseaux sociaux ji oustage ɓe karamako inne tun karamakoɓe wonɓe arde yewta en fi piiji waajo en yewta en alhaaliji piiji no teddinirte ɓe yewta en fof ka réseaux sociaux ji no woniri piiji ɗin fof il nous parle à longueur de journée mais il faut le contraire hara kadi c'est les mêmes personnes yiyeten ko woni waɗude kadi ka réseaux sociaux ji ko wopodiri e ko ɓe woni e jannude kon ko wopodiri e ko ɓe woni yewtude kon donc ɓen kontetake marɓe gando on c'est que si a jangi wono Cheikh Siddi yewtitiri noon naane gando on ko hombo ko innowo ko ɗo mi feggino hanki ko ɗo mi feggino
hande mi feggotako ɗo ko gando on non yani jangoyɗo on hutori gandal mum ngal mo hutorani gandal mum ngal ko no innata on non ko innata hanki ñande wo ko ɗo mi feggoto ñande wo e ñande ko ɗo mi feggoto puisque o hutorali gandal makko ngal o hutorali ngal on gelike joni noon an wonɗo yahude uddita qur'an tafsira on an wonɗo yahude janga nahawu e sharf an wonɗo yahude janga fiqihu janna joni an si a janni goɗɗum a yeehi a huwoyi goɗɗum andi an kadi a naati e o groupe mo wattuɗe yewtude ɗa fi mum a naati e makko haray koye on groupe ɗon natuɗa yani a janni goɗɗum kono a huwi goɗɗum a janni goɗɗum a ari a huwi goɗɗum ngo le contraire de ce que tu as enseigné ate a innetake ko a gando cheikh siddi yewtiɗo nane hadith imam ali alayhi salam yani gando on ko hutorɗo ko jangi kon gando on ko hutorɗo gandal mum ngal gando on ko gollitirɗo ko jangi kon joni si a yeehi gollitirgol ta jama on faamuɗo argol tun janga janna haray si ɓe faami ɗum ɗon tun hutorgol ngol définition hutorgol ngol haray ɓe raɓɓinɗinike e définition o hutorgol ko jangi kon c'est sur ta personne d'abord c'est sur ta propre personne c'est sur ta propre personne à toi ta construction à toi nda argol tun moɓa jama fof uddi fira janna jangina non ɗum ɗon no ton kono hutorgol aranungol ko fiima taw en personnellement on ta propre personne puisque gandal ngal ko no ñinna gandal ngal ko ittay ngal e niwre ngal adda e annora non gande ɗen fop kala gandal ngal janguɗa ngal ittalima e niwre ngal adduma e annora haray heɓali gandal haray na gandal koye ngal itte ka niwre ngal adde ka annora joni si a waɗi ka juriste jo ka juge jo a janni goɗɗum a hutori ɗum a ari a ñawiri ɗum a wi e niwre a yeehi en daygo on gelike a médecin jo nga waɗi la même chose a wi e niwre a yeehi e ndeygo an wonɗo ka diina on a ari a inni fenande no harmi a janni ɗum an tigiri a hutori sur ta propre personne a wi e niwre a yeehi e ndeygo on faami haray hutorgol ngol ta jama on puisque ino heewama yewtede fi hutorgol gandal c'est un point extrêmement important c'est ko toɓɓere wonde extrêmement important hutorgol ngol ta jama on faamu awa ɓayi min mi jangi médecine mi aray mi janna médecine ko ɗum haray mi hutori on faami ɓayi min mi jangi diina mi aray mi janna diina ko ɗum woni mi hutori hutorgol ngol ko honto fuɗɗi c'est sur ta propre personne min mi yeehi mi jangi médecine ko mi jangi médecine kon yargol beere moƴƴana cellal fumugol moƴƴana cellal drogue moƴƴana cellal mi jangi ɗum ka médecine ko ɗum mi yewtata patient ɓe am ɓe kono si mi yehi mi yewti patient jo min ni yargol beere moƴƴana cellal mi tawi noon min la yarde patient jango si la yarde kono oynata le médecin là me prend comme un fou le médecin là pense que moi je suis fou il me dit boire n'est pas bon et lui passe toute sa vie à boire de l'alcool il me prend pour un fou quoi on famille patient ko ɗon innata mais na patient écoute fumer de la cigarette, ce n'est pas bon pour les poumons. Il y en a des poumons. Mais il y a le cigarette, la fume. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va dire, mais médecin là pense que je suis fou. Il pense que je suis fou.
on gelike harala wajademo yo accutu fimugol kanko. Mais moi je suis là-dessus. Koni a wonɗo jannude diina on ankadi c'est la même chose, différence fus ala. Aye a jangi ari inna jama on ittugol zakka koko duwa hiɗa mari jawdi ala ittude zakka jama on hayso ɓe wolali yeeso ma ayi way ɗon tumina he daari womo janggoy mo sikkude menen komin feetuɓe hay si ɓe wolali tawde ma a hoccitay tum ɓe wola ɓeyna kaari no sikkude menen komin nayi haray c'est comme ça. Ara janna jama on inna écouter franchement e nder gurdan ɗan ittugol sadaka koko moƴƴi. An satta ɓe yiya hiɗa itti sadaka arrêté tum fi ittugol sadaka hara ko an tigiri jannowo on jaɓata sadaka joni aɗa ittedide ɗin an ɓeyata aɗa itta. Montre l'exemple, hutor ko janngoɗa ko ittugol sadaka no moƴƴi. Ɓe jooɗoduɗa ɓen fof yoɓe itti sadaka, si ɓe itti an kadi itta on fof walli noon, puisque ka ittugol sadaka hiɗon fota ter naafi a jandiɓe wonan nema an non hiɗon fota ter ka ittugol sadaka, hiɗon fota ter ka ittugol zakka, hiɗon fota ter ka juulugol, hiɗon fota sike ɗum noon ko piigi ɗi on fof duwaɗo wadde. Donc si an a janniɓe teno an ala wadde. C'est ça, si tawi noon anɗa jannude ɓe hara an on personne aray na a gando, je suis désolé mais a kontatake gando e ɓe on ɗa jannude ɓen ils ne te prendront jamais au sérieux. Gandal ma ngal ils ne prendront pas ça au sérieux, ils ne prendront pas au sérieux. Joni ay ni jama on hajjoygol siɗa mari feere koko duwaɗa wadde kendiɗa arde janna ɗum jama on à longueur de journée harale jama on no sottiɗa mari feere an ka tigiriɗa andiɗa mari feere mum, mais tu ne le fais pas. est ce que ara gollitiri gandal ma ngal? Non, hara a gollitirali ngal a hokkitay tun jama ngin hay ndaare o wonon ko gando c'est que mo ƴettideme menen ko wasi komin nayi quoi. On gelike haray gando on a résumé ko hutorɗo gandal muɗum ngal. Gando on ko jannguɗo ha gayni hutori ko janggi kon. Haray ngala e yewtude ɗo pandi ɓay samato cheikh siddi ɓe makani en ɗo toɓɓe buyi e muɗum ko woni tum ɓay ɓe maaki yomi armi yewta wata on tigui ronku teddingol konngol koto muɗum ɓay ɗo gueli cheikh boubacar siddi bari koto an. Inchallah yo Allah lanɗon hiwɓe hiwa en fof hiwa zurriyaji maɓɓe ɗin hiwana en fof zurriyaji meɗen ɗin hara inchallah meɗen weltani on noon ɓe wonɓe nde mojjobere ɗo meɗen jarni on meɗen du'ani on meɗen tori on du'a yo allahu lanɗon huuru en ko nafata en aduna e laakara, yo allahu lanɗon moƴƴin fiyakuji ɗin fof danda en ko huluɗen moƴƴina hakkundeji meɗen waɗa goonga hakkunde meɗen woni yewtidiraneɓe goonga accen janfaji ɗin hakkundeji meɗen hara allahumma salli ala seydina wa habibina muhammadin wa ala ali beyti tayyibin at-tahirin allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad. Haray on jarama albarka hiɗen e sayiji arayɗi ɗi inchallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Masha Allah, docteur arayande kadi on holtini men ɗo on weltini men yo Allah weltin on yo Allah hiwu on yo Allah hunto hajuji mon ɗin fo e hajuji ɓe wonduɗen ɗo ɓen fo e hajuji julɓe ɓen fo bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad yo Allah ɓuttin kamen enen yo Allah ɓuttinan jama on kamen ɓuttina kala ka sonjiɗo woni yo Allah ɓuttinanmo bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Haray hande en arno ha ɗo docteur hombiri ɗo wondema gando on mo hutoral ko jangi kon. Haray hande hay joni wona o innetake ko gando jannuɗo ko jannugol ko jangi kon ɗum tindinali ko on tigi ko gando si tawi on tigi hutorali. Haray ko on tigi hutortaw non si janna ko woni hutorde kon ko hara ko ɗum ɗon tigi jannata.
haray machallah haray en ari ha ɗo hande si allahu lanɗon jaɓi e fiyo programme ɗo en lannitoyto mo ma en jokkoto e makko e ala aroyowo si allahu lanɗon jaɓi haray ɗe weltani docteur moƴƴa ɗe weltani jama on fou اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.